So ayan guys, after family bonding, ito naman kami sa sana Feliz Mall, Ayala mo. Sabi sa'yo, ano ba yan? Lagpas nga. Hindi, nakita ko na kanina eh. Lagpas na. Sa baba ka. Ayan. So nandito tayo sa Ayala Mall, Feliz Tongya. Ayan. So for the second time guys. Jim. Sakto yung dating na may konti pa lang tao guys. So yun talaga, Halloween na dito guys. So Halloween. Kompleto guys, ayan. Dessert. Ayan siya guys. Ipili ko ayan. At Feliz Tongya. Titikman natin yan. Mga drinks guys. Sakto yung dating natin. Kasama natin sa vlog soy sauce, spices pang soup yan guys. Ayan, ayan. Negative po guys. Paborito, pansit. Yan siya guys. Iyaw-iyaw to guys. So, guys. Seafoods guys, ayan. So muli guys, nabigyan po po this vlog and to my channel. Salamat sa mga magiging viewers ko pagka-upload ko guys. So more subscribe, pakit pa na subscribe button din ang all bell button para update ko sa akin next vlog and next video. So thank you so much for watching and God bless everyone.